to support the simultaneous general elections that will be held on February 14, 2024. Preparations have been and will continue to be made to ensure the smoothness of the democratic event. Indonesia, as the third largest democratic country in the world, is committed to make general elections the main pillar in its political democratization. On Monday, November 13th, the KPU has set 3 pairs of presidential and vice presidential candidates for the 2024 presidential election. They are Anies Baswedan Muhaimin Iskandar with sequence number 1, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka with sequence number 2, and Ganjar Pranowo Mahfud MD with sequence number 3. The 2024 general elections will be the 6th election after reforms to strengthen the foundation for democracy in Indonesia. The KPU and regional election commissions are cooperating to ensure the elections will run democratically, transparently, and fairly. The city of Yogyakarta, which is popularly known as a student city, has made necessary preparations for smooth organization of the general elections. The Yogyakarta Regional Elections Commission, or KPUD, has prepared thousands of polling stations, or TPS, for eligible residents to cast their votes on election day. Besides setting the polling stations, the KPUD also is finalizing the logistical preparations. Ya, di kota Yogyakarta, sehubungan dengan pemilu 2024, terdapat daftar pemilih tetap sejumlah 321.645 pemilih yang tersebar di 14 kementerian atau kecamatan, kemudian 45 kelurahan, dan tersebar dalam 1.286 TPS di kota Yogyakarta. Sehubungan dengan masa tahapan kampanye sudah dimulai, tahapan berikutnya adalah pemenuhan logistik di kota Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta sudah mempersiapkan diri dengan gudang di Jalan Pramuka, Perenggan, Kota Gede. Di tahap pertama ini kita sudah menerima logistik berupa bilik suara, kotak suara, tinta, kabel tis, dan segel stiker, serta alat tulis kantor serta karet gelang sebagai pemenuhan tahap pertama di Kota Yogyakarta. Sementara itu untuk surat suara itu sedang dicetak oleh rekanan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan dikirimkan pada pertengahan awal atau pertengahan Januari 2024. Nur Harsha says there will be thousands of first-time voters in the city of Yogyakarta that will come to the polling stations on February 14, 2024 to elect the next president and vice president. He emphasizes that young generation's election participation is very important. DPT Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta 2019 itu 309.469 yang terdiri dari 52% itu perempuan dan 40% itu laki-laki. Nah, kemudian di DPT 2024 ini
jumlah DPT di Kota Yogyakarta naik menjadi 321.645. Nah, dari 321.645 ini generasi Z yang berusia 17 hingga 24 itu sejumlah 56.856, totalnya 17,68%. Kemudian generasi milenial usia 27 hingga 34 itu 337, persentasenya 27,15%. Sementara generasi X usia 40 hingga 50-an tahun itu 29,9% atau 96.173. Generasi lansia hanya 8.124 atau hanya 2,54%. Jadi kalau dilihat totalnya hampir 57% pemilih pemuda rentangnya usia 17 hingga 35 tahun. Itu 57% di Kota Yogyakarta. In an effort to strengthen the participation of young voters in the city of Yogyakarta, various institutions and communities have collaborated to raise youth-positive political awareness. Familiarization through social media is held to build positive narrative, political literacy, and awareness on the importance of selecting correct information, not hoaxes. Ya. Dua kategori pemilih pemuda, yaitu youth voter, itu kesatuan dari generasi pemilih pemula dan pemilih pemuda. Kemudian first voter itu pemilih pemula. Kami di Kota Yogyakarta memiliki divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi pendidikan pemilih. Kami bekerjasama dengan masyarakat sipil di Kota Yogyakarta yang sudah berkeinginan untuk melakukan kerjasama adalah Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) beserta lintas isu, kemudian Pemuda Ampuh, Pemuda Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian, Isu Sara dan Hoax, kemudian Forum Difabel Demokrasi Yogyakarta dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kita bersama PPK dan PPS di Kota Yogyakarta bersama bersinergi, kolaborasi melakukan pendidikan pemilih pemula kepada pemilih pemula di Kota Yogyakarta yang berjumlah 18% ini. Kita akan melakukan sosialisasi menggunakan sosial media, memproduksi narasi-narasi positif, mengajak mereka untuk literasi pendidikan politik dengan kesadaran sebagai pemilih, kemudian pendidikan literasi digital agar mereka mampu mencari informasi yang benar, kemudian mampu memilih informasi itu benar-benar informasi ataukah informasi itu kemudian disinformasi, hate speech, dan hoax. Jadi kami mengajak pemilih pemula untuk membangun kesadaran kritis, memproduksi narasi-narasi positif, dan ini bentuk sinergisitas anak muda dengan KPU di Kota Yogyakarta dan isu perempuan, kelompok minoritas, dan difabel. Sehingga kami mendorong pemilu, kami mengkampanyekan, mengarusutamakan pemilu 2024 di Kota Yogyakarta adalah pemilu yang inklusif. In addition, limited information and political education are also set to disrupt election participation among low economic communities. Therefore, Yogyakarta KPUD is holding door-to-door campaign to overcome this problem. Fenomena masyarakat yang belum memiliki akses informasi menggunakan teknologi informasi, handphone, smartphone begitu. Di Kota Yogyakarta ini, pemerintah Kota Yogyakarta sudah merumuskan menuju smart city, sehingga setiap RW di Kota Yogyakarta sudah terdapat wifi. Walaupun kemudian ada yang kelompok lansia yang tidak menggunakan teknologi informasi, kami KPU Kota Yogyakarta bersama dengan 14
PPK dan 45 PPS di Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi manual door to door ke kelompok masyarakat, itu perempuan, berbasis komunitas. Kami melakukan sosialisasi di Kota Yogyakarta ini. Kami sudah memaparkan informasi tahapan pemilu dan sudah tercatat 52.000 warga Kota Yogyakarta yang sudah terpapar langsung oleh KPU dan teman-teman PPK dan PPS. Besides, the government also educate first-time voters about their voting rights, election process, and hold public campaigns that motivate them to participate through the Rumah Pintar Pemilu or Smart Election House located at Taman Pintar Yogyakarta. So Rumah Pintar Pemilu will be visited students from all over Indonesia, so the student can learn and about information about the election process, about how they can use their rights to vote, and how they can vote in a in the simulation room here. Like for example, how they put the for paper voice and how they can elect their candidates. So there's a lot of information that will be upgraded in every year about the Pemilu's process from the first Pemilu, like in 1955, until the latest election, for example, for the next year. So the information here is not just like a museum. So the information will be upgraded and updated due to the process of election itself. So the information should be very important for students to know and to understand about the election process in Indonesia, and hopefully they can participate when they when they adult become a voters in Indonesia. In addition to the campaign, debate, and delivery of vision mission statements by the three pairs of presidential and vice presidential candidates have lured the attention of first-time voters to elect the right leaders for the nation's future. Well, actually, I don't really put my mind to this kind of topic, but as far as I know, there's three candidates, and the first candidate, which is Anies and Amin, is all about fuel and BPJS, and the second candidate, Prabowo and Gibran, is about continuing Jokowi programs, and the last, Ganjar and Mahfud, I think they're focusing on development infrastructure. Okay, I know. Actually, the three candidates already publicly show the vision mission to Indonesian people, but I haven't read the vision mission of the three candidates. Do not abstain your vote, and please be wise on searching for informations, because hoax is everywhere, and search for information in credible sites. Apart from first-time voters, various layers of the society in Yogyakarta City also expressed their hopes on the presidential and vice presidential candidates who are considered capable of bringing significant changes for Indonesia. Kita lihat lebih praktis gitu. Jadi kita nggak butuh janji yang sifatnya muluk-muluk gitu, enggak, tapi sifatnya praktis saja masyarakat itu. Jadi misalnya semua barang itu murah gitu. Kemudian pendidikan itu bisa dijangkau. Ya, kemudian itu tadi ada perubahan yang signifikan. Jadi misalnya kesehatan itu nggak boleh ada lagi. Misalnya seluruh sekolah itu baik yang dimiliki oleh ormas Islam atau ormas yang non-Islam, negeri itu ya diusahakan murah gitu. Karena banyak masyarakat yang memang tidak bisa menjangkau itu gitu. Itu dari sisi ekonomi. In the same context, Dwi, as one of the MSMEs players in the Beringharjo market, also hopes the elected leaders will be able to maintain price stability to alleviate the economic burden for the entire society.
Ya seperti kayak saya ya, pedagang kecil ini ada tambahan modal kayak UMKM itu aja. Terus biar apa, perekonomian juga merata gitu. Kayak harga-harga sembako sekarang kan naik terus itu. Nanti ada harganya lebih bisa dijangkau, nggak terlalu tinggi kayak sekarang. Kayak harga-harga beras kayak cabai itu kan tinggi banget itu. Kalau bisa ya distabilkan lah harga-harga itu biar nggak terlalu membebani warga masyarakat. Yang jelas karena ini agenda 5 tahunan, mau tidak mau kita harus mengikuti hal seperti itu. Ya kalau secara umum ketika terjadi perubahan kepemimpinan otomatis akan terjadi perubahan aturan lah. Biarpun itu perubahannya apakah perubahan secara total atau tinggal melanjutkan saya nggak tahu. Yang jelas seperti itu. Biasanya perubahan kepemimpinan akan diikuti dengan perubahan aturan yang ada gitu. Kalau dari segi sosok presiden dan wakil presiden ya, kalau saya ya mesti yang pertama itu punya basic intelektualnya yang kuat. Dia harus mampu kalau pemimpin itu kan mampu memanage kabinetnya ya. Kalau orang ya kalau nggak kabinetnya meminit anggotanya lah seperti itu. Residents of the city of Yogyakarta have high hopes that the 2024 general elections will be conducive, secured, and peaceful.